नमस्कार दर्शक बंधु। ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पालन करा जाए महासती सावित्री व्रत। यह सावित्री अमावास्या नाम मध्य जना जाए। एही दिन सधवा नारी माने स्वामी दीर्घायुर कामना करी व्रत करिथांती। किंतु कौन आपण माने जानिछंती किए प्रथमे पालन करथिले एही व्रत? एही व्रतरु कौन फल मिलिथाए? कौन रहिछि एही व्रतर पूजा विधि और पौराणिक मत? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। हिंदू धर्म रे 12 मासरे 13 पर्व रहिछि। अर्थात गोटिए वर्षरे आमे अनेक प्रकारर पर्वपर्वाणी और व्रत पालन करिथाउ। किंतु एमानंक मध्यरे किछि एमिति पर्व बा व्रत रहिछि जहाकी केवल महिला माने ही पालन करंती एवं से सबु बहुत कष्टकर थाए। कारण सही व्रत मानंकर नियम अति कठोर अटे। महिला माने सही व्रत शेष न हेबा जाए निर्जला उपवास करिथांती। तांको पाई अन्न और पानी सबुकिछि वर्जन थाए एवं विशेष कथा यह जे सेमाने एसबु व्रत निज पाई नुहे परिवारर सदस्य मानंकर मंगल पाई करिथांती। आज आमे सही परि एक व्रत विषय जानिबा जहाकी एही प्रचंड खरा ज्येष्ठ अमावास्या दिन पालन करा जाए। ज्येष्ठ अमावास्या बा सावित्री व्रत को नहीं महाभारत ग्रंथरे मध्य उल्लेख रही। आसंतु जानिबा एही व्रतर पौराणिक मान्यता। मद्र देशर राजा हेउचंती अश्वपति। तांको पाखरे सबु किछि थाई मध्य से दुखरे रहुथिले। कारण तांकर कोनोसी पुत्र संतान नथिला। से अपुत्रिक थिले। पुत्र प्राप्ति निमंते से अनेक होमयज्ञ मध्य करिथिले। शेषरे मां सावित्रींक कृपारु तांकु एक झियो कन्यार प्राप्ति हेला। राजा और राणी बहुत खुशी हेले एवं जेहेतु सेमाने मां सावित्रींक कृपारु संतान पाइछंती झियर नाम मध्य सावित्री रखिले। सावित्री राजा उवासरे हस खुशी रे बड़ हेबाकु लागिला। जेतेबेले झियर विवाह बयस होइगला राजा मध्य सावित्रींक पाई स्वयंवर कले। किंतु सावित्रींकु कौनसी राजकुमार पसंद हेला नहीं। शेषरे राजा झियो सावित्रींकु परामर्श देले जे से निज पाई जणे योग्य वर खोजिब। एहा परे सावित्री तांकर सखी मानंक सहित भ्रमण रे बाहरी गले। सेही समय रे सालुआ देशर राजा द्युमंत सेन निज राज्यरु विताड़ित होई पुत्र सत्यवान और स्त्री सहित एक तपोवन रे रहुथिले। सत्यवानक सुंदरता और माता पिता प्रति भक्ति देखि सावित्री भाविले जे सत्यवान ही तांकर बर हेबा पाई उपयुक्त अटंती। एहा परे सावित्री घर को फेरी आसिले एवं पितांकु समस्त कथा कहिले। ठीक सही समय नारद मुनि सही स्थान रे उपस्थित होई कहिले सत्यवान सबु गुण रे संपन्न अटंती। मात्र तांकर आयुष आउ मात्र 1 वर्षर ही अछि। एहा सुनी राजा मध्य डरीगले एवं सावित्रींकु सत्यवानंक बदल रे अन्य काहाकु बाछिबा पाई कहिले। किंतु सावित्री कहिले मु तांकु मोर स्वामी भावरे मानि सारिछि। तांको छडा अन्य काहाकु मु बाहा हेई पारिबि नाही। एहा परे राजा सावित्री और सत्यवानंक विवाह करदेले। एहा परे सावित्री सत्यवानंक सहित जंगल रे रहिबाकु लागिले। सेठारे से स्वामींक सह तांकर अंध ससुरंक मध्य सेवा करुथिले एवं मने मने भाबुथिले केबे सही समय आसीबो। नारद कहिथिबा समय आसीबा 4 दिन पूर्वरु सावित्री निर्जला उपवास करिबाकु लागिले। शेषरे सही दिन पहुंची गला। सबुदिन भली से दिन मध्य सत्यवान सावित्रींकु कहिले जे मते किछि खाइबा दियो, मु जंगल को काठ हाणिबा पाई जिबि।
ସାବିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାବିତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ଶେଷରେ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ କାଠ ହାଣିବା ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେହି ସମୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଯମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସାବିତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କିଏ ମହାତ୍ମା? ଯମରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ। ସାବିତ୍ରୀ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏତିକି କହି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଘେନି ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯମରାଜଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯମରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ ସାବିତ୍ରୀ, ପଛରେ ଧାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଅଟେ। ପତିଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପତି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ରହିବି। ଯମରାଜଙ୍କ ବୁଝାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାବିତ୍ରୀ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଯମରାଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଛଡ଼ା ଏକ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନେତ୍ର ଭଲ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯମରାଜ ଏହା ଦେଖି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ଏଥର ସାବିତ୍ରୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମିଳିଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ପଛରେ ପଛରେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଯମରାଜ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମକୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଠାରୁ ଫେରିଯାଅ। ତୁମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋର କିଏ ଅଛି? ମୁଁ କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବି? ଏହା ଶୁଣି ଯମରାଜ ଆଉ ଏକ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏଥର ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ବର ମାଗିନେଲେ। ଯମରାଜ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ପଛରେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଯମରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହେଉଛ ଜନ୍ତୁପତି, ତୁମକୁ ସାରା ସଂସାର ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜ କଥା ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ଯଶ ରହିବ? ଏହାପରେ ଯମରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମୋର କେଉଁ କଥା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତିର ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମ ପତିଭକ୍ତି ଉପରେ ସଂସାରର ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା କହି ଯମରାଜ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟବାନ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଖି ଓ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁର କାମନା କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାସତୀ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।